हेलो सब। राब्ते में गुरु मार्केट। हम कंपनी के बारे में खुलासा मालूमात के साथ शुरू करते हैं। आइए झैल में हर पैरामीटर को मजीद तफसील से देखें। अगर ज़रूरी हो तो आप रोक सकते हैं। आप ज़ेर मुताला कंपनी के तमाम पैरामीटर्स को तफसील से देख सकते हैं। अब हम तंजीम के मौजूदा बुनियादी इशारियों पर गौर करेंगे। एनवी टिकर QGEN 19 अप्रैल 2025 तक के डेटा पर मबनी जायजा। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स कंपनी झैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। DNA 47 कंपनियां इस तशखीस में हिस्सा लेती हैं और ये बहुत नुमाइंदा है। इस वीडियो के आखिर में हतमी हल देखें। कंपनी का मजमूई नतीजा ये है 10 में से 8 पॉइंट्स। झैली ज़ुमरा का औसत नतीजा -3.1 पॉइंट्स है। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो मजमूई तौर पर अमरीकी मार्केट में हम नोट कर सकते हैं कि मजमूई तौर पर मार्केट का औसत नतीजा 1.8 पॉइंट्स है। कंपनी के 8 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ एनवी कंपनी के हिस्स की कीमत की हरकियात का मवाजना करना और झैली ज़ुमरा की कंपनियां। हम देखेंगे कि 12 माह में हिस्स 3.6% की हरकियात जाहिर की। झैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ 23.5%। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की निशानदेही नहीं करता, लेकिन इस हकीकत को ज़हन में रखना ज़रूरी है। तंजीम की मार्केट कैपिटलाइजेशन एनवी जिसकी मालियत $8.8 बिलियन है, $58 बिलियन के झैली ज़ुमरा के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एनवी इसका हिस्सा 15.08% है और झैली ज़ुमरा में बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $3.57 बिलियन है और झैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $18 बिलियन है। 20.366% का हिस्सा बनता है। मार्केट और बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के हिस्स का मवाजना करने के बाद हम मुंदरजा झैल देखेंगे। शेयर करें एनवी झैली ज़ुमरा में जब मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा लगाया जाए तो 15.08% है। किताब की कीमत 20.366% है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर में 35% इजाफा है। मार्केट में कंपनी के हिस्सा का अंदाज़ा और झैली ज़ुमरा के बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन 1 पॉइंट। तंजीम की माली जिम्मेदारियां $1.498 बिलियन हैं। बिक वैल्यू से कर्ज कंपनी की इक्विटी के 42% की नुमाइंदगी करता है। कंपनी के कर्ज की सतह पर नतीजा 1 पॉइंट। कंपनी की मार्केट वैल्यू और उसके मुनाफा का तनासुब 105.4 है। सिफर के झैली ज़ुमरा में औसत के साथ, जो कि झैली ज़ुमरा के मुकाबले में नुमायां तौर पर बेहतर है। झैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में कमाई के इशारे से मार्केट की कीमत का तयन बहुत अच्छा 2 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह के लिए मुनाफा $84 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए मुनाफा आर्जी तौर पर $535 मिलियन होने की तवक्को है। ये मौजूदा अदाद व शुमार से 540.7% ज़्यादा है। झैली ज़ुमरा के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा 1 पॉइंट। रेवेन्यू बैलेंस से कंपनी की कीमत 4.4 है। झैली ज़ुमरा के लिए औसत 4.7 है और ये झैली ज़ुमरा के औसत से 6% कम है। झैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में आमदनी के इशारे से मार्केट की कीमत का तयन 0.5 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $1,980 मिलियन थी। आने वाले 12 महीनों की आमदनी आर्जी तौर पर $3,650 मिलियन होने की तवक्को है और ये मौजूदा वक्त के मुकाबले में 84% ज़्यादा है। झैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के फ़रोख्त के इशारे का अंदाज़ा 1 पॉइंट।
مارجن 4.2% ہے، ذیلی زمرہ میں اوسط -58.7% کے ساتھ۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 62.9% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں منافع کی تشخیص، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 18.354% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے 22% زیادہ ہے، اور یہ کمپنی کی مارکیٹ ویلیو کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے، زیادہ تر امکان کم کرنے کی طرف۔ سرمایہ کی رقم فی کمپنی ملازم $1,526,000 ہے، اور ذیلی زمرہ میں $1,857,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 17.8% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمایہ کی مقدار کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کا فی ملازم منافع $14.5 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $231.9 ہے، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق $246 ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم منافع کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ فی کمپنی ملازم آمدنی کا حصہ $343,000 ہے، ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $395,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 15% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم آمدنی کا تخمینہ، قابل برداشت، 0 پوائنٹ۔ فروخت کے لین دین کا حجم 1.9% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 10.4% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کے خطرے کا اشارہ ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 51% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں RSI کی سطح 14 تقریباً 43% ہے۔ ممکنہ طور پر ذیلی زمرہ کے حصص کمپنی کے حصص سے کم درج کیے گئے ہیں۔ کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $40.7 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $49.16 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کی حرکیات تقریباً 21% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں، یہ آپ کے لیے دستیاب ہے، اس کا ایک لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کے نظام کے ذریعہ اس سیزن میں عوامی طور پر کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور مفت ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کی تشخیص پر مبنی اسٹاک کی تشخیص کے لیے معلومات اور حوالہ کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ $40.71 فی شیئر کی قیمت پر خرید آرڈر کھولیں۔ معاہدہ اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی قدر کافی زیادہ ہے۔ کمپنی کی تشخیص تشخیصی نقطہ نظر ایکیم کے انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ ٹیک پرافٹ 43.64% ہے۔ سٹاپ نقصان 37.78% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ اس صورت میں 19 مئی 2025 کو ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر آرڈر خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر RARE ایک توازن فروخت آرڈر ہے۔ توازن تجارت پر ایک ویڈیو اس چینل پر شائع ہوگی پہلے ہی شائع ہو چکی ہے۔ کسی بھی آرڈر کو بند کرنے کی صورت میں بنیادی توازن دوسرا حکم موجودہ سطح پر طے شدہ ہے۔ آخر تک دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ گرو مارکیٹ آپ سب واقعی پوری دنیا کے بہترین سامعین ہیں۔